बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब इस कद्दू फाइनली हम जो है वो इस कद्दू पहुंच चुके थे और इस कद्दू का रास्ता जो है वो काफ़ी लंबा है। अगर आप बाय रोड सफ़र करते हैं तो काफ़ी लंबा रास्ता है और अगर आप डायरेक्ट जाना चाहें तो काफ़ी थकने के बाद आप जो है वो इस कद्दू पहुंचेंगे। तो कोशिश ये करें कि आप उस कटरा का बाय रोड जा रहे हैं तो रुकते रुकाते भी जाएं, क्योंकि रास्ता उसका जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप बाबू सर टॉप से जाते हैं या आप काराकरम हाईवे से जाते हैं तो दोनों तरफ से जो उसका रास्ता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। काराकरम हाईवे तो आपको पता है कि वो पाकिस्तान की या दुनिया की कह लें उसको आठवां अजूबा कहा जाता है। बहुत अच्छी है। हम उससे जो है भी सफ़र कर चुके हैं। जब हम गिलगित बिल्तिस्तान गए थे तब हम जो थे वो उस वाली शाहराह से गए थे और इस दफ़ा जो है वो हम अपनी बाबू सर टॉप से गए थे। बाबू सर टॉप का रास्ता काफ़ी कम अरसे के लिए खुलता है और उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है। हमने काफ़ी वेट किया था स्कर्दू जाने के लिए और जैसे ही रास्ता ओपन हुआ था तो हम ईद के बाद निकल गए थे। मेरी आप पिछली वीडियो में सब कुछ आप लोग देख चुके होंगे। एक छोटा सा मैंने आपको दोबारा से जो है वो एक रिव्यू कर दिया ताकि क्योंकि ये सीरीज काफ़ी लंबी चली है और आप लोगों को मैंने काफ़ी डिटेल से जितनी डिटेल से शायद मैंने आपको दिया है ना इतनी डिटेल से आपको किसी ने भी नहीं दिया होगा फैमिली के साथ कि आप किस तरह से जो है वो एक अच्छा टूर प्लान कर सकते हैं। तो इस कर्दू पहुंच गए थे, काफ़ी थक गए थे। रात को तकरीबन 10:30-11 बजे के दरमियान हम इस कर्दू पहुंचे थे और बस यहाँ पर अब जो था वो हमने खाना खाया था और अब ये हमारा रूम है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा जो है ना लोअर कचूरा में फर्स्ट डे बस हम यहाँ से निकल गए। ये हमारा रूम था। इसका जो है उसके पीछे जो इसका रियर गार्डन है और शंग्रीला लेक यहाँ से नज़र आती है। हाँ, मैं फिर शंग्रीला लेक इनको दिखाती हूँ यहाँ से। ये हमारा रूम था, इसमें ये 2 बेड पड़े थे, एक डबल एक सिंगल, उसके अलावा सामने शंग्रीला लेक नज़र आ रही है। हाँ जी, ये देखे सामने जो व्यू है ना हमारा ये शंग्रीला लेक है। यहाँ से इसका व्यू था, वहाँ सामने से तो पूरा नज़र आएगा जो टेरेस है ना, ये कुछ इस तरह का है। अच्छा जी, इसके ऊपर जारी लेके जाते हैं हम और ये माशाल्लाह ना हमारा नज़ारा था। अच्छा, शंग्रीला लेक का तो आपको पता है रिजॉर्ट का इसका रेंट अच्छा खासी होता है, बल्कि इसके आसपास के भी जो हमने होटल का पता किया ना तो वो 25 से 30 हज़ार रेंट चल रहा था। रात हम देर से आए थे, काफ़ी देर हो गई थी, हमें थके हुए इतना थे कि हमने यहीं रेस्ट किया। अब हम जा रहे हैं अपर कचूरा, वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं फिर। रात हम इतने ज़्यादा थके हुए आए थे और हम आए थे माउंटेन लॉजेस पर। ये लोअर कचूरा के अंदर था और ये इससे हमने नेट पे बात की थी और हम डायरेक्ट इन्हीं के पास आ गए थे। बहुत थके हुए थे और कोई होटल्स देखे नहीं थे। बाद में निकल के खाना वाना खा के कुछ देखे थे, लेकिन ये कि सबके यहाँ पे रेट काफ़ी ज़्यादा हाई थे। लेकिन मैं जो हूँ वो माउंटेन लॉजेस वालों को आपको रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा रूट थे और इन्हीं ने जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा, इनको पता था कि हम काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं, बहुत थक कर आए, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें मायूस किया था। ना रूम हमें अच्छा मिला था और ना इन लोगों की सर्विस अच्छी थी। इनफैक्ट इनको अगर हमने नाश्ते का मना कर दिया था कि हमें नाश्ता जो है वो आपके पास से नहीं करेंगे, तो इन्होंने हमें एक कप चाय का भी हमने मंगाया तो इन्होंने मना कर दिया था। तो मैं आपको कहूँगी कि उससे बेहतर है कि आप लोग से कोई और सा। इसके अलावा जब हम दूसरे दिन हमने स्टे किया था वो दूसरा होटल था, वो मैं आपको बताऊंगी आगे की वीडियो में। तो इंशाल्लाह आप लोग वहाँ जाकर ज़रूर स्टे कीजिएगा, इससे कि वो लोग बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। बाकी हमने जितने दिन गुजारे थे इस कर्दू में फिर हम उधर ही रहे थे। इस कर्दू माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और ये आपके सामने दिखाई भी दे रहा है कि इस कर्दू की ये रोड है जो हम लोअर कचूरा से इस कर्दू की तरफ जा रहे थे और ये बहुत प्यारा रास्ता था। वेदर भी यहाँ का अच्छा है। यहाँ पर कभी मतलब गर्मी होती है लेकिन कोई हमारी कराची वाली गर्मी नहीं होती है। मौसम जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो थोड़ी देर बाद बादल भी आ जाते हैं और जैसे हल्की हल्की सी बारिश भी होने लगती है। अच्छा वेदर हमें बहुत अच्छा लगा, पसंद आया था। यहाँ पर हम आए थे जी इस कर्दू की तरफ, तो यहाँ पर हमने खाई थी बिरयानी। बिरयानी बहुत टेस्टी थी। इन्हीं ने कराची से ही बिरयानी सीखी थी और बिल्कुल टेस्ट भी वैसे ही था जैसा कि कराची वालों का होता है। तो यहाँ की बिरयानी मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और हमने फिर यहाँ से 2-3 दफ़ा आके बिरयानी खाई थी। काफ़ी मज़ेदार बिरयानी थी यहाँ की। बिरयानी भी है हमने यहाँ से, ये है जो शाही बिरयानी सेंटर,
اسکردو شروع ہونے سے پہلے بریانی بہت لذیذ تھی. تو کراچی والا ٹیسٹ تھا. یہ بریانی رائتا دیا تھا. رائتا میں خود ربی کھاتے ہیں, بچے رائتا کھاتے نہیں ہیں. بچوں کیسی ہے؟ مزیدار ہے. مطلب مزیدار بچے بھی کھاتے ہیں. تو جناب ہم بات کر رہے تھے وہاں کے ہوٹل کی. تو جو ہوٹل تھا اس کا نام تھا ماؤنٹین لاجز, اور ان کے پاس مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ہم پہنچے تھے, ان کو پتا تھا کہ ہم کافی دور سے آ رہے ہیں. انہوں نے رینٹ جو تھا ان کا وہی 15,000 تھا, جبکہ ان کا روم جو تھا وہ مشکل سے 7 سے 8,000 تک کا ہوگا. بہت خراب روم تھا, نہ اس کا واش روم وغیرہ اچھا تھا. اس کے اوپر سے جو ہے وہ پھر انہی نے جب ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں بچے جو ہے وہ میرے نارملی جو ان کا پاس ناشتہ تھا وہی تھا انڈا پراٹھا اور وہ سب, تو بچوں نے کہا تھا کہ اس دفعہ ہم جو ہے وہ ناشتہ کہیں باہر جا کے کریں گے. تو ہم نے جب ان کو کہا کہ نہیں ہم ناشتہ آپ کے پاس نہیں کریں گے, تو پھر انہی نے ہم کو جو ہے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہم سے تھکے ہوئے تھے کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ بس ایک کپ چائے بھجوا دیں. تو انہیں وہ بھی منع کر دیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کو چائے دے سکیں. تو مطلب یہ کہ اس کو صبح ناشتے کے لیے جب چائے منگائی تب بھی انہوں نے منع کر دیا. حالانکہ جب صبح ناشتے میں سب کے لیے ناشتہ بن رہا ہوتا ہے تو چائے تو ایکسٹرا بنی ہوئی ہوتی ہے, اور آپ چاہیں تو آپ اس میں سے چائے نکال کے آپ دے سکتے ہیں. لیکن ان کو کافی روڈ تھے اور منع کر دیا تھا صاف ہے کہ وہ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ بھی یہ کہ فری ہوتا ہے کہ چلو روم اچھا, روم بھی بالکل اچھا نہیں تھا, اور واش روم وغیرہ بھی بالکل صاف ستھرے نہیں تھے. تو اس سے بہتر ہے کہ سیکنڈ ڈے ہم جو تھے وہ شاہی ریزورٹ گئے تھے. وہ لوگ بہت اچھے, بہت کوآپریٹو وہ لوگ تھے, اور رینٹ ان کا جو تھا وہ ہم کو جو پڑا تھا وہ 10,000 پر ڈے کا پڑا تھا. روم اس سے بہت زیادہ اچھا تھا, اور سب سے بڑی بات آپ کا اخلاق ہوتا ہے. پورے اسکردو میں ہم نے جن جن لوگوں سے ہم ملے سب بہت اچھے تھے, سب سے ہماری کافی اچھی وہاں پر ملاقات رہی. سوائے اس کے کہ آپ کہہ لیں کہ ماؤنٹین لاجز والے جو تھے وہ بالکل اچھے نہ تھے. تو جناب یہ جو ہے وہ اسکردو اتنا کوئی خوبصورت ہے نا, اس کی ہر جگہ اس کی بہت پیاری ہے, بہت خوبصورت. یہاں کا پانی آپ دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ دودھ کی نہر بہ رہی ہے, اتنا کوئی خوبصورت یہ راستہ ہے. آپ کہیں بھی جا رہے ہو نا تو راستہ جو ہے نا وہ اسکردو کے بہت خوبصورت ہے, بہت پیارے راستے ہیں. اور پھر یہاں پر آ جاؤ تو یہاں پر کا ویدر بھی آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا. کافی ہم نے انجوائے کیا, چیری وغیرہ یہاں پر بہت اچھی ہم کو ملی. یہاں پر بس ہم جو تھے وہ چیری ہی لے رہے تھے, اور چیری بہت زیادہ مزیدار تھی یہاں کی. اس طرف کی ہم نے اس سے پہلے جب ہم گلگت آئے تھے تب ہم نے گلگت ہنزا میں چیری کھائی تھی, وہ بھی بہت اچھی تھی. اور اب کی ہم نے جب اسکردو کی چیری کھائی ہے نا تو یہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھی. ہم لوگ ہمیشہ سے جب ہم کراچی سے نکل رہے تھے تب ہمیں یہی تھا کہ وہاں کی نا چیریاں وغیرہ بہت مزے کی ہوتی ہے, چیری ہم وہ کھائیں گے. تو یہاں پر بچوں نے کہا تھا جیسی چیری دیکھی تھی کہ چیری لے لیتے, یہاں پہ ڈفرینٹ کائنڈس کی ہوتی ہیں, اور کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ نارمل ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ مجھے یہ بلیک والی بہت اچھی لگی تھی. بعد میں ہم نے یہ بلیک بڑی والی لی تھی, اور یہ بہت زیادہ وہ والی تو بہت ہی زیادہ مزے کی تھی. چھوٹی ہے نا وہ ہم نے بعد میں بڑی لے لی تھی. تو جناب آج کی ویڈیو کو بس اب یہیں پر اینڈ کروں گی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریے گا, چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کریے گا. رکھیے گا اپنا خیال. اللہ حافظ, ٹاٹا, بائے بائے.